서로 여 사람에게 서로 축복합니다. 한번 해볼까요? 축복합니다. 인사 한번 해서 서로 축복합니다. 할렐루야. 잘 오셨습니다. 오늘 말씀 전하기 전에 우리가 다시 한번 오늘 주보가 나가지를 못했습니다. 그래서 10편, 19편, 7절로 11절까지 여러분 성경을 찾으셔서 한번 같이 한번 읽어볼까요? 10편, 19편, 7절로 11절 말씀을 우리 다 함께 합독해 보겠습니다. 7절로부터 11절 시작. 여호와의 율법은 안전하여 영혼을 소생시키며 여호와의 정거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영혼까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 어려우니 금 곧 많은 순금보다 더 상할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달다다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다. 아멘. 오늘 이 말씀으로 은혜 받긴데 우리 몽골 2부 예배에 드리던 몽골 분들이 많이 이제 이번 주에 또 저번 주에 몽골로 들어가서 오늘 여러분과 함께 남으신 분들 함께 우리 통역을 하면서 우리 함께 예배드리겠습니다. 우리 통역하시는 토야, 저기 토야도 있지만 여기는 바야르 토야 토야 선생님을 모시겠습니다. 나오세요. 같이 통역하면서 오늘은 좀 통역 설교를 하도록 하겠습니다. 여러분 함께 큰 은혜 받으시기를 바랍니다. 박수로 그냥 박수 한번 주세요. 말씀의 능력 오늘 10편, 19편 7절로 11절 말씀을 우리가 묵상했습니다. 오늘 19편 1절로 6절은 일반 계시에 관한 것이고 10편, 19편 1절로부터 7절은 일반 계시에 관한 것이고 За тавхан өнөөдрийн болохоор үгийн хүч гэсэн сэдвээр заамлах гэж байгаа. За тавхан дуул номын 19-ийн 7-аас 11-р ишлэгийг харсан баг гэж үзэж байна. 7절로 10절은 특별 계시에 관한 시입니다. За тэгэхээр өнөөдрийн ишлэлийн 1-ээс 6-р ишлэл нь хөвчлийн энгийн тийм үү ишлэлийг агуулсан байдаг бол 7-аас 11-р ишлэл маань маш онцгой тийм ишлэлийг агуулсан байдгийг онцлог юм аа. 하나님께서 자연이나 역사, 인간의 양심등을 통하여 자신의 존재를 드러내시는데 이것을 일반 계시라고 합니다. За бурхан хөвчлэн байгаль орчин юм уу түүх хэмжлэн бидний өдөртний амьдралаар дамжуулан харуулсан холбогдуулсан. За энэ хөвчлийг бол энгийн илчлэл гэж үзэж байна. 특별히 하나님께서 특별한 방법으로 자신의 존재를 밝히시는데 이것을 우리는 특별 계시라고 합니다. За харин бурханы хувьд бол маш өөрөөр онцгой юм байдлаар төрхөө үрдийг хэв маягаар харуулсан ийм үйлчлэлийг онцгой илчлэл бид үзэж болох юм аа. 성경은 이 특별 계시를 하나님의 영감으로 기록된 책이란 말입니다. За Библи бол яг үнэндээ бол тийм бурханы онцгой үйлчлэл илчлэлээр бичигдсэн юм онцгой ийм ном байдаг. 본문 10편, 19편 7절 이하에 보면 여호와의 율법, 여호와의 정거, 여호와의 계명이라는 말들이 나오는데 이것은 모두 특별 계시인 말씀의 중요성에 대하여 기록한 것입니다. За 7-р ишлэлээс харуулт юм бурханы 잠깐만요. 여호와의 율법, 여호와의 정거, 여호와의 계명 이것을 특별 계시라고 합니다. За өнөөдрийн ишлэлээр харж байгаа 7-р ишлэлээр харж байгаа бурханы хууль, бурханы тушаал тийм хэмээн бичлэн харж байгаа үед бол бурханы онцгой тэр илчлэлээр бичигдсэн үүд гэж үзэж байна. 우리의 신앙 생활은 말씀에 대한 태도에 따라서 결정됩니다. За бидний итгэлийн амьдрал бол бидний одоо энэ үгэнд яаж хандж байгаа тэр хандлагаас болоод бидэнд өөр тусдаг байна. 말씀을 지키는 사람은 영적으로 변화가 일어나고 성장합니다. За энэ үгэнд дуулууртай ойр байгаа хүн бол
Түнд бол маш их сүнсний өөрчлөлт дархилт явагдаж өөрчлөлт явагдаж байдаг. 아멘. 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 그러므로 성경에 기록된 말씀은 하나님의 특별 계시라고 받아들이는 것이 매우 중요합니다. За тэгэхээр энэ Библиэд бичигдсэн Библийн үг юм уу? Бурхны үгийг маш онцгой агуу нэгний үг гэж харж чадж байгаа юу үгүй юу гэдэг нь маш чухал байна. 예, 현대 유럽의 교회는 큰 부흥을 이루었지만 오늘날처럼 쇠퇴하게 된 중요한 이유 중에 하나는 말씀 속에 담겨지는 하나님의 특별 계시를 부정했기 때문입니다. За өнөөдрийн байдлаар Европын одоо нэг хэсэг Европт бол маш их тийм сүмийн тийм дахин сэргийлт маш хүчтэй өргөмж байсан бол өнөөдөр бол эсрэгээр маш уналтанд орсон байна. Үүний шалтгаан нь юу гэхээр эдгээр хүмүүс Библийн Бурхны гайхалтай агуу үгийг ичиг үг гэдэг талаас нь тэр хүчтэй агуу үг гэдэг талаас нь харж чадахгүй байгаа урьж байгаа юм. 성경을 하나님의 말씀으로 여기지 않고 인간의 말로 여겼습니다. За яагаад тэгэхээр энэ өршлөлийг энэ үгийг Бурхны гэдэг юм уу? Бурхны агуу үйл амж хэлэмж гэж ойлгохгүй зөвхөн хүн төрөлхтний хэлж байгаа үг гэдэг талаас маш өнгөцгөө авч байгаа таа. 오늘날과 같은 다원주의 시대는 기독교의 절대적 진리를 부정하고 다양한 방법으로 진리에 접근하려는 노력들이 있습니다. За өнөөдрийн 5G гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол олон ургалж үзэл. Тэгэхээр энэ ямар учиртай гэхээр хувь хүн болон одоо нийгмийн бүлгүүнүүдийн зорилго ба зарчим нь хоорондоо өөр байгааг хүлээн зөвшөөрөх ийм нийгмийн урсгал байна. 예, 도도로 발달한 과학 문명이 하나님의 계시인 자연과 인간의 의식을 실험실로 가져가 해부하고 분석하는 것입니다. За тэгэхээр өнөө үед тийм энэ олон ургалж үзлийн хандлагатай байгаа энэ нийгэм маань Христийн үнэнлэхийг тэр үннийг эсэргүүцэж өгүүлсэн. За янз бүрийн аргаар одоо үүнийг ойртох тийм ордлого одоо хүчин зүтгэлүүдийг маш их хийж байгаа. 예, 성경에 기록된 역사적 사건을 과학적으로 입증하고 За Библиэд бичигдсэн боловсронгуй болж хөгжсөн шинжлэх ухааныг хөгждөг. 과학적으로 입증하고 하나님의 특별 계시를 물리 현상으로 해석하여서 Тэгэхээр энэ гайхалтай бурхны тунхарсан энэ шинжлэх ухааны үндслийг тийм шинжлэх ухааны талаас нь баталж харуулдаг. 합리적 사고에 익숙한 인간들은 많은 지지를 얻었습니다. Тэгэхээр бурхны хэлчихсэн байгаль болон хүн төрөлхтний ухамсараар тийм үеийн туршилтыг зүгээр лабораторид авчиж задлан шинжилгээ хийж анализ хийж байгаа. Ийм дөгөл хэмжээ гэж 그 결과 성경의 권위는 땅에 떨어졌고 За түүний өөр төнд тийм үү? Библиэд байгаа энэ үгийн агуу хүч газар дээр унж 구원 사역을 이루시는 하나님의 이야기는 전래동화가 되었으며 за тэгэхээр бурхны энэ гайхалтай тийм үү? Тийм үү? Тэр бидний аврагч бурхны тэр түүхэн яриа зүгээр хүүхдийн үлгэр шиг болж ирсэн байна. 우리의 메시아로 오신 예수님은 신성을 잃어버렸습니다. Тэгэхээр Есүс бидний аврагчаар ирсэн тэр Месиа Есүс маань өөрийнхөө тэр ариун чанарыг алдсан. 다시 말하면 과학이 신의 자리를 뺏은 것입니다. За дахиад хэлэхэд тийм үү? 과학 буюу шинжлэх ухаан бидний тэр гайхалтай бурхны одоо байр суурийг дулааж авсан гэж байна. 이것이 제공하는 문명의 이기가 사람의 영혼을 지배하기 시작한 것입니다. За тэгээ энэ юу илэрхийлж байгаа гэхээр тэр бурхны тэр ариун сүнсийг тийм үү? Шинжлэх ухаан удирдах эхэлж байгаа байхгүй? 여러분 아무리 강한 신념을 가진 자라 할지라도 물질이 가진 그 위력 앞에 당당히 맞서지 못하는 이유는 그것이 인간을 다스리는 세상이 되어버렸기 때문입니다. 네, 다시 말하면 강한 신념을 가진 아무리 내가 강한 신념을 가진 이런 사라 할지라도 물질이 가진 위력 앞에서 무너지는 것은 за хүн төрөлхтний хичнээн дотоод төвч сайтай агуу байсан ч гэсэн тийм үү. За тэр эд хөрөнгө тийм үү. Эд юмсын өмнө бол сүрч чаддаг. Тэр хүч нь бол маш бага байдаг гэж байгаа байхгүй. 돈이 인간을 다스리는 세상이 되었기 때문이다. Яагаад тэгэхээр энэ яагаад вэ гэхээр хүн төрөлхтний за бурхан биш тийм үү. Эд юмс мөнгө өдөртөж байгаа. Тийм ертөнцийн энэ ертөнцийн өдөртөж байгаа байхгүй. 하나님의 뜻은 계시 가운데 나타나 있는데 자, бурхны үг гэлэмж 잠시만요, 목사님. 인간은 과학을 신으로 선봉하고 그것이 예언한 영생과 불멸의 때를 기다립니다. 자, бурхан бол бидний өдөртөж байхад харин өсгөр хүн төрөлхтөнд шинжлэх ухааны бүх ажилтлыг өгсөнтэй бүх зүйл холбоотой.
자연의 법칙은 인간이 순응해야 하는데 하나님 하는 것이 하나님의 뜻인데 오히려 인간은 영생을 위하여 극복해야 할 장애물로 여깁니다. 네, 목사님 한 번 더 읽어주세요. 죄송합니다. 다시 말하면 자연의 법칙, 우리가 자연의 법칙은 뭐냐, 인간이 우리가 그게 순응을 해야 하는데 그것이 하나님 뜻인데 오히려 인간은 영생을 위해서 그것을 극복하지 못한다라는 것입니다. За, бурхны хүсэл нь тийм илчлэлээр хүндрэлтэн шинжлэх ухаанд бурхан шинжлэх ухааны эзэн мэд бурхан мэд түүнд итгэж түүний зөвхөнс мөнх амьдрал хүш бие мөнхийн цагийг хүлээж яадаг. 여러분, 인간의 교만은 하나님 앞에 큰 죄가 됩니다. Тэгэхээр байгалийн үйлдэл нь тийм үү хүндрэлтний дуулууртай засан зохицохстой бурханы хүслээр эсрэгээр тэд үүнийг мөнх амьдралын төлөө даван туулах саад бэрхшээл гэж ярьдаг. 그리고 거룩하신 하나님은 죄를 반드시 심판하십니다. За ариун бурхан бол тийм үү гим нүглийг заавал шүүдэг байна. 인간의 타락이 극에 달했을 때 하나님은 큰 홍수로 인간을 멸망시키셨고 네. За хүн төрлөختний тэр завхрал тийм үү сүнсний завхрал дээр цэгтэй хүрэхэд бурхан бид түүнийг яаж хийдгсэн бэ гэхээр тийм үү маш их имгэлхийг маш их үер усаар дамжуулан хүн төрлөختийг мөхөөс 네, 성적으로 타락한 소돔과 고모라는 불바다가 되어 사라졌습니다. за сүнсний завхрал хүрсэн за Содом болон Гомора бурхан бол галж тамлагдсан. 네, 아버지 이삭을 속여 축복을 가로챈 야곱은 За аавыгаа тийм үү аавыгаа дүгэлтээс ойрхон өгөнд ороогүй Яаков юу 20년간 라반의 종살이를 했고 за эцэг Яаков хуурсан эцэг Исаакаа хуурсан шүү. Исаакаа хуурсан Яаков 20 жил аавгах Лабаны боол байсан мөгөө. 동족을 구하기 위하여 살인을 저지른 모세는 40년간 광야에서 고난을 당했습니다. За ард түмний орохын тулд хүн амын хэрэг үйлдсэн хүн алсан Мосе 40 жил цүлд дарчсан байдаг. 또 하나님을 거역한 이스라엘 백성은 70년간 바벨론의 포로 생활을 했으며 За мөн бурхан дуулуургүй байсан Израилийн ард түмэн Бабилоны болж 70 жил амьдэрсэн ба Есүсийг цаазалсан еврей 예수님을 처형한 유대 민족은 천년이 두 번 지나도록 나라 없는 떠돌이 신세가 되었습니다. За харин тийм үү Есүсийг цаазалсан еврейчүүд үнэхээр аимшигтэй тийм еврейчүүд болохоор хүмүүс 2000 жил өнгөрөх хүртэл амьдрах газар нутаг гэдэг тэмүүлжсэн ийм хэв маягаар амьдсан байна. 하나님께서 이처럼 죄를 미워하는 이유는 За бурхан тийм үү нүглийг маш их үзэн яддаг шалтгаан нь юу вэ гэхээр 죄는 하나님께 속한 것이 아니기 때문입니다. бурхан за энэ гив нүгэл бол хараа л яддаг болтой холбоотой. 그러므로 저와 여러분이 지켜야 하는 계명과 율법과 규례들은 죄로부터 우리를 보호하고 Тиймээс бидний сахих ёстой тушаал, хууль, ёслолууд нь биднийг нүглээс хамгаалдаг төмөр тор болж байдаг. 우리를 구원의 길로 인도하는 것입니다. Хэрэг бид үүнийг даван туулахгүй бол бид байнга хэрэг бид энэ торыг даван туулахгүй тийм үү? Бол байнга аюулгүй тийм үү? 그래서 боломжтой. 우리는 주의 율법과 규례를 지켜야 합니다. Тиймээс бид бидний тэр тушаал биелүүлэх ёстой. 그래야 안전하게 살 수가 있습니다. Тэгж одоо бидний үгийн дагуу амьдарч бид маш аюулгүй байна. 오늘 시편 19편 7절은 여호와 율법은 안전하여 영혼을 소생시키며라고 말씀하고 있습니다. За өнөөдөр дуурал 19-ийн 7 дугаар ишлэлээс харахад эсний хууль төгс бөгөөд сүнсийг сэргээдэг гэж хэлсэн байдаг. 여호와의 율법은 안전하다라는 것입니다. 여호와의 үг бол төгс төгөлдөг юм гэж харж байгаа. 여기서 완전하다는 의미는 흠이 없다, 부족함이 없다. 자, энэ гарч байгаа төгс төгөлдөг гэдэг үг нь өөсөгийн дутагдaltaгүй гэсэн. 이런 뜻을 가지고 있습니다. Ийм утгатай байгаа. 하나님께서 완전한 분이시니까 Бурхан бол маш гайх тийм төгсгөн болохоор 그분의 말씀도 완전한 것입니다. түүний үг ч гэсэн маш төгс төгөлдөг гэсэн. 그런데 인간은 인간의 생각을 믿고 신뢰하며 따릅니다. Гэвч хүмүүс хүн бүрэлдэхүүн яадаг хүнийхээ бодолд итгэн нэгнийгээ дагдаг. 인간을 만드신 분이 바로 하나님이신데 말입니다. Хүн төрөлхтнийг бүтээсэн хүн бурхан байхад
이러한 아이러니는 인간의 어리석음과 허영을 드러냅니다. За ийм одоо хач за үүний одоо нэг ашигтай зүйл нь тийм үү? Хүний одоо энэ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хүний тэнэглэл хоосон чанарыг илчилж байгаа. 그리고 그것들이 인간을 파멸시킵니다. За эдгээр ийм хоосон үзэл нь эргээд хүн төрөлхтөн. 성경의 절대적 권위는 За Библийн өмнөхний эрх мэдэл гэдэг нь 하나님의 영감으로부터 말씀이기 때문입니다. Бурхны сүнслэг нөлөөнөөс үүдэлтэй үг байдаг. 그리고 그 말씀은 천지를 창조한 생명력이 있습니다. За эдгээр мөнгөсөн тэнгэр газрыг бүтээх амийн хүчтэй байдаг. 그러므로 본문 7절처럼 여호와의 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소생시키는 것입니다. Тиймээс 7 дугаар одоо зүйлээс харахад эзний хууль төгс бөгөөд бидний сүнсийг шинжилдэг гэж хэлсэн байдаг. 아멘. 다 같이 아멘 한번 해볼까요? 아멘. 통역 설교를 하니까 여러분들이 지금 주무시는지 언제 모르겠어요. 다시 저를 따라 한번 크게 해봅시다. 여호와의 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소생시키는 것입니다. 시작. 여호와의 율법은 완전하여 우리의 영혼을 소생시키는 것입니다. 아멘. 맞습니까? 아멘. 크게 아멘 한번 해보세요. 아멘. 아멘. 할렐루야. 네, 우리 서로 소통을 해줘야 돼. 몽골 통역할 때도 아멘 해주시고, 몽골 분들도 들으면서 자꾸 이거 보지 마시고 통역하고 있잖아요. 근데 이렇게 밑을 보면서 이 통역에 집중해 주시고, 그래야 힘이 나는 거잖아요. 그죠? 예. 밑을 다른 데 보지 마시고. 예. 소성이라는 말은 이미 죽었다는 것을 전제합니다. За шинжлэл гэдэг үг нь аль хэдийн хүн төрөлхтөн тийм аль хэдийн өгсөн гэж таамаглаж хэлсэн байгаа. 예, 죽었던 저와 여러분의 영혼이 하나님의 말씀을 통하여 다시 살아났다는 것입니다. За энэ бидний амьрын сүнснүүд Бурхны үгээр дахин амьлж байгаа гэсэн үг тийм. 예, 또한 소성이라는 말은 되돌려 준다라는 뜻입니다. За мөн тийм үү энэ үг нь болохоор шинжлэл гэдэг үг нь буцааж өгөх гэсэн утгаас агуулж байдаг. 깨어져 있던 하나님의 관계를 다시 회복시켜 주신다는 것입니다. За тэгэхээр Бурхантай таслагдсан эвдэрсэн харилцаа маань дахин сэргийх гэсэн утгаар илэрхийлж байна. 그러므로 말씀의 위력은 참으로 큽니다. Тиймээс үгийн хүч бол үнэхээр агуу. 아멘. 아멘. 말씀의 위력은 참으로 큽니다. үгийн хүч гэдэг нь үнэхээр агуу. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀은 영혼의 양식입니다. За хайртай итгэлийн хүндөөсний Бурхны үг бол сүнсний хоол гэдэг. 우리는 인간은 밥을 먹어야 음식을 먹어야 살듯이 우리는 하나님의 말씀을 먹어야 되는 것이 양식이에요. За тэгэхээр бид хоол идэж одоо бие махбод маань зэрэгдэг бол бидний сүнс бол Бурхны үгээр хоолж байдаг. 이 말씀을 덮어놓고 믿습니다만 하면 되는 것이 아닙니다. Тэгэхээр энэ үгийг хаачаад Библийн нэг үгийг хаачаад бид танд итгэж гин гэж болохгүй. 말씀은 우리의 영혼의 양식입니다. Үсний үг бол бидний ариун сүнсний хоол гэдэг. 말씀을 통하여 인간이 창조되었고 За үгийг үргэлж сонсож 죄로 бясалгаж. 인하여 죽은 영혼이 되살아났기 때문입니다. 죄로 인하여 죽었던 영혼이 되살아났기 때문입니다. Учир нь тийм үү? За бид үгийг үргэлж сонсож бясалгаж байгаа хэвээр. Учир нь энэ бол бидний сүнсийг сэргээж яадаг үйлдэл. 예수님이 우리의 길이요 진리요 생명이 되는 이유는 За Есүс бидний үнэн зам үнэн 그분을 통하여 이 세상에 하나님의 말씀이 전해졌기 때문입니다. яагаад тэгэхээр Есүсээр дамжиж бид энэ өмнгийг бидэнд тунгалсан болохоор тэр юм. 그렇기 때문에 우리는 항상 말씀을 보고 듣고 묵상하면서 살아야 합니다. Тийм болохоор бид баян үгийг тунгааж авдаг, бясалгаж, харж, сонсож явах шаардлагатай. 그것이 우리의 영혼을 소생시키는 양식이 되기 때문입니다. Учир нь энэ бол бидний сүнсийг сэргээдэг үйлдэл юм аа. 예, 여러분이 누군가에게 늘 그 사람이 어떤 사람 만났을 때 그 사람 입에서 계속 말씀이 나온다 하는 것은 그 사람의 영혼이 살아있다는 것입니다. За та бүхэн хэн нэгэнтэй уулзахад тэр хүний амнаас Бурхны үг явуулсаар дагавал тэр хүний сүнс амьд байна гэсэн. 근데 어떤 사람을 만나면은 말씀이 하나도 말씀의 이야기는 들리지 않고 늘 세상적인 말만 하는 사람은 영혼이 병든 사람입니다. За харин ийм хүн байдаг тийм үү?
уулзахаар ингээд энэ ертөнцийн юм яриад байдаг. За энэ хүний сүнс бол маш өвчлөлтсөн, маш аимшигтай юм гэсэн. 여러분 주변에 그런 사람 봤어요? 들어 많이 보셨죠? Ta бүхэн иргэн тойронд ийм хүмүүсийг зөндөө харж байгаа биз дээ. 교회는 10년, 20년, 30년 다녔다는데요. Цөм 20 30 жил явсан гэчихээ. 만나면 늘 세상적인 얘기만 하고요. Яриа намаас гарч байгаа яриа дандаа энэ 말씀은 юм ярьж байгаа. 하나도 얘기하지. Үсний үгийн талаар юу ч мэддэг. 이런 사람은 뭡니까? 영혼에 병든 사람입니다. За ийм хүмүүс ямар хүмүүс байдаг гэхээр сүнс нь маш өвчлөлтсөн хүмүүс. 이런 사람과 늘 가까이 하면은 여러분도 병듭니다. За ийм хүмүүстэй та бүхэн ойрхон байгаад та бүхний сүнс ч гэсэн өвчлөлттэй. 영혼이 건강한 사람은 За ариун сүнс нь эрүүл хүн. 만나기만 하면 말씀, 하나님 말씀. За 오늘 말씀이 입에서 나옵니다. эрүүл хүнтэй ингэ тийм үү. За уулзахад амнаас нь эзний үг урсч байна. 그래서 우리는 병든 영혼이 새롭게 되는 길은 딱 하나님 말씀입니다. За тийм болохоор бидний одоо эрүүлэх, сүнсний үг эрүүлэх нэг л зам байдаг. Энэ бол эзний үгтэй ойрхон байх явдал юм аа. 말씀을 들으면 잘못된 것이 무엇인지 깨닫게 되고 За үгийг сонсох үед бид юу буруу эснийг ойлгож 깨달음이 깊어질 때 회개가 일어납니다. за энэ буруу хийсэн зүйлээ тийм үү бүр гүнзгий бодох үед бид гимшиж эхэлдэг. 그리고 회개할 때 비로소 내 영혼이 소성케 됩니다. 살아나게 됩니다. За ингэ гимшлээр дамжиж бидний сүнс сэргдэг юм. Сэргэж байдаг. Ийм үйлээр зөвлөмжтэй. 그래서 말씀을 들을 때 그 말씀이 내 가슴에 확 와닿고 그리고 말씀이 우리의 삶을 변화시키는 것입니다. Тэгэхээр бид эзний үгтэй ойрхон байх тусам эзний үг биднийг маш их чөлөөлж сэргээж бид сэргэж эхэлдэг. 말씀은 우리를 지혜롭게 만듭니다. эзний үг биднийг мэрэгэн ухааны өгч байдаг. 오늘 19편 7절에 보도 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 라고 말씀하고 있습니다. За өнөөдөр бидэнд өгсөн тийм үү? Мэрэгэн ухааны тийм үү? 19-7 지혜롭게 살아가는 말씀이 네. За бид үг бидний мэрэгэн ухаан өгдөг. Тийм дуу 19-7 гарч байгаа. 내 안에 있지 않으면 우둔한 삶을 살 수밖에 없습니다. За эзний гэрчлэл нь баттай бөгөөд мунхах нэг мэрэгэн болгодог гэж гарч байгаа. 지식이 우리를 구원해 주는 것이 아닙니다. За мэдлэг биднийг авардаггүй. 아멘. 아멘. 고개를 들어서 좀 보십시오. 저 울지랑 통역 뭐가 안 맞아요? 네. 괜찮아요. 아니, 저 듣고 있어요. 그러면 이 보면서 들으세요. 필요하지 마시고. 선생님 어떻게 말라요? 네. 바랍니다. 네. 지식이 우리를 구원해 주는 것이 아닙니다. 자, мэдлэг биднийг авардаг юм бишээ. 하나님으로부터 오는 지혜가 우리를 변화시킵니다. Бурханаас ирсэн ариун мэрэгэн ухаан биднийг өөрчилж байна. 그 지혜가 우리의 영혼을 구해주는 것입니다. Тэр мэрэгэн ухаан бидний ариун сүнсийг аварч байна. 그러므로 인간의 지식은 다양한 정보에 의해서 얻는 것이므로 За, хүн төрөлхтний мэдлэг янз бүрийн мэдээлэлээс дэлхий авч байдаг бол 얼마든지 그곳에는 거짓이 숨어 있습니다. тэр дотор худал хуурмаг зүйл нутж маш өндөр магадaltaй байдаг. 그것을 분별하기가 쉽지 않습니다. За, бид үүнийг ялах нь тийм амар хэлбэр шүү. 그러므로 우리는 말씀을 읽어야 하고 말씀을 들어야 합니다. Тийм болохоор бид үгэндээ орхон байж өдөр үгийг тунгаах хэрэгтэй. 말씀이 잘못된 지식은 교회를 분열시키고 За, бидэнд тийм үү. За, хуурамч мэдлэг нь сүм цуглааныг хуваагдуулж 유일하신 하나님을 여러 하나님으로 늘어나게 됩니다. 저희 ганц эзнийг эзэн бурханы хит хитгэн бурхад хуваах юм. 자기 입맛에 맞는 하나님을 고르는 것입니다. өөртөө догорсон эзнийг л сонгодог. 오늘날 교회가 쇠약해져 가는 이유는 이러한 모습으로 인하여 올바른 길을 가지 못하기 때문입니다. За, өнөөдөр сүм цуглаанууд уналтанд ороод байгаа шалтгаан бол тийм үү зөв замаар явж чадахгүй байгаатай холбоотой. 여러분 말씀으로 돌아갑시다. За, үг рүү буцаж очие. 우리 다 같이 말씀으로 돌아가세요. Тэр өнөөдрийн үг рүү 저와 여러분을 살리는 길은 말씀밖에 없습니다. За, та болон бид намайг одоо асах нэг л зүйл аа. Тэр бол эзний үг гэдэг. 우리를 살릴 길은 진리를 강건히 붙들어야 합니다. За, та бүхний амийг аврах өгнөөс хатуу зуурах хэрэгтэй. 오늘 본문
40절도 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. За өнөөдрийн 8 дугаар шилжээний зарч байгаа эсний сургаал зөв бөгөөд баяр баясгалантай. Эсний тушаал цэвэр бөгөөд үдийг нээдэг гэж гарч байгаа. 여러분의 눈이 밝아지려면 여호와의 말씀을 늘 묵상하고 말씀을 듣고 읽어야 합니다. Та бүхэн үнэхээр нүдэнийхийг хүсч ивэл эзний үдтэй ойрхон байж байр тунгаар бат. 세상의 지식은 인간을 지배하기 위한 악마의 사슬입니다. За энэ ертөнцийн тийм талаар мэдлэг бол хүн төрөлхтнийг захирах чөтгөрийн ид шиг байдаг. 따라서 그것은 인간의 욕망을 부추겨서 눈을 멀게 하고 За тиймээс хүний тийм үү хүний дээр шунлыг өдөөж харлхан болгодог бөгөөд 그러나 여호와의 교훈은 정직하여서 бас хойсох тийм чанартай байдаг. 우리의 눈을 밝게 한다는 것입니다. За мөн харин Явха бурхны зөвлөгөө үнэн бөгөөд нүдийг нээж өгдөг. 그러므로 시편 49편 20절에도 존귀하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다라고 말씀합니다. За тийм болохоор дуулал 49:20 ингэж бичигдсэн байгаа. Үн хүндтэйч үл ухаарах хүн үхэж мөгөх адгуустай адил. 에덴 동산에서 뱀이 사람을 유혹할 때 Эден цэцэрлэгт нугаа хүнийг сорихдоо 너희가 그것을 먹는 날에는 너의 눈이 밝아져 하나님같이 되어 선악을 알게 된다라고 말했습니다. та нар түүнээс эдсэн тэр өдөр нүд чинь нээлтэж сайн муу мэддэг бурхан шиг болно гэж хэлсэн байдаг. 이것은 인간의 내면에 숨어있는 욕망을 부추기는 거짓 지식을 전해주는 것입니다. За энэ нь юу вэ гэхээр хүний дотор байгаа тэр нуугдаж буй хүсэл чорлыг гэтгэн худал мэдлэгийг дамжуулах зорилго байсан. 그리고 그 결과는 참혹한 것이었습니다. За үүний үр дүн нь үнэхээр амжилттай байсан. 사망이 그들에게 찾아온 것입니다. Үхэл тэдний дээр ирсэн. 그렇다면 인간은 왜 스스로 이처럼 무서운 재앙의 길을 걸어갔을까요? За тэгвэл хүмүүс яагаад ийм аимшигтай ганшгийн замаар ганцаараа алхах юм бэ? 왜 그 재앙의 길을 스스로 걸어갔을까요? Энэ бурхны өгсөн мэрэгэн ухааны үгийг үл ойшоосны үр дүн. 하나님이 주신 지혜의 말씀을 경홀히 여긴 결과입니다. Энэ бол бурхны өгсөн мэрэгэн ухааныг үл ойшоосон болсны үр дүн байдаг. 말씀을 듣지 않는 결과입니다. Үг нь дуулууртай байгаагүй үр дүн. 악마가 전해주는 이야기를 더 신뢰했기 때문입니다. Чөтгөрийн дэд дамжуулсан үг гэдэг. 하나님을 신뢰하지 Бурхны үгийг үг нь дуулууртай байсныг илчдэг юм аа. 그 악마가 전해주는 그 이야기를 신뢰했습니다. Хэд бол тийм бурхны биш сатаны үг нь дуулууртай. 여러분, 인간의 불행은 그들의 교만과 사탄의 강함이 연합한 합작품입니다. За хүний зовлон бол тэдний бардам зам болон сатаны зайлмх хоёрын нийтлэл байдаг. 예, 지식을 신봉하는 오늘날의 인간도 똑같은 모습입니다. Өнөөдрийн мэдлэг тулгуурсан одоо орчин үеийн хүмүүсүүд яг үүнтэй адилхан. 우리가 살고 있는 지금 이 시대도 똑같이 그렇게 살고 있습니다. Тиймээс бидний одоо нэгэн зэрэг амьдарч байгаа. Өнөө ч гэсэн мөн адил. 과거나 현재나 미래는 다르지 않다는 것입니다. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд бүр ялгаагүй. 잠시 순간의 때를 살아가는 우리에겐 다르게 보이지만 Агшин зурагт амьдарч байгаа түүхтэй энэ хэд ирсэн бидэнд өөр байх мэт санагдах болоо. 처음과 같이 동일하신 하나님의 사역 속에는 하나의 가정일 뿐인 것입니다. Эхлэл ба төгсгөл нь ижил. Бурхны хувьд энэ бол нэг л үйл явдал юм аа. 예, 우리가 무지하면 미련한 자의 삶을 살게 됩니다. За бид айхтар тийм муухай тэнэг хүмүүсийн амьдралаар амьдардаг. 말씀이 가까이 있어도 열지 못합니다. Бид өгтөй ойрхон байдаг ч гэсэн бид нээж харж чаддаг. 말씀을 사랑하는 자는 우둔한 자의 길을 걷지 않습니다. Харин үгэн дуртай нэгэн тэнгийн замаар явдаг. 여러분 말씀을 사랑하십시오. Та бүхэн үгэнд ойрхон үгийг маш их хайрлах хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 시편 119편 130절 주의 말씀을 열면 빛이 비추어 우둔한 자들을 깨닫게 하나이다 라는 말씀을 새겨 들으셔야 합니다. За дуулал номын 119-ийн 130-д бичигдсэн байт юм. Таны үгсийн тунхаглал биднийг гэгэрүүлж гинэн хүмүүст ухаарлыг хайрладаг гэсэн үгийг бид анхааралтай сонсох хэрэгтэй. 또 119편과 165절 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으리니 그들에게 장애물이 없으리이다. За мөн дуулал номын 119-ийн 165 ингээд тавд ингэж хэлсэн байдаг.
Таны хуулийг хайрлагчид агуу амар амгалан байх бөгөөд тэдэнд ямар ч саад дотгор байхгүй гэсэн. 아멘. 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 말씀을 통하여 평화로운 삶을 사십시오. Тадафу энэ үгсээр дамжуулаад маш амар амгалан амьдрал томдно. 말씀을 통하여 평화로운 삶을 사십시오. Үгэнд ойлгож амар тайван дүүр амьдраарай. 아멘. 아멘. 사랑하는 여러분, 디모데후서 3장 15절에 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능인으로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라라고 기록되어 있습니다. За мөн хайр тахандаас нэ 2 дугаар Тимот 3:15 ингэж бичсэн байна. Мөн танаар дамжуулан тийм үү? Та бага наснаас Христ Иесус итгэх итгэлээр дамжуулан авралын төлөө мэрэгэн ухаантай болгох бичвэрийг мэддэг байсан. Үг бол биднийг аврал руу хөтлөдөг мэрэгэн ухааны сувг юм аа. 아멘. 말씀은 우리를 구원에 이르게 하는 지혜의 통로가 되는 것입니다. За өөрөлдөл үг бол биднийг аврал руу хөтлөдөг тэр мэрэгэн ухааны ганцхан сувг болж өгдөг. 말씀을 통하여 그리스도가 우리의 구원자이심을 알게 되고 Үгээр дамжуулан бид Христ бол бидний аврагч юм а гэдгийг мэдэж 그리스도를 믿음으로 구원에 이르는 것입니다. Христэд итгэлээр дамжуулан авралт хүрч байна. 아멘. 아멘. 네, 그러므로 성경을 들으면 우리의 영혼이 평안을 얻을 뿐만 아니라 За тиймээс бид Библийн үгийг сонсох бүр бидний сүнс амар амгалан олох төдийгүй 이 성경 말씀을 들으면 우리의 영혼이 평안할 뿐만 아니라 죽었던 영혼이 새 생명을 얻는 축복을 받습니다. өгсөн сүнс ч гэсэн шинэ амьдрал ажлын баяр хөөргийг их авч байна. 아멘. 시편 119편 98절은 주의 계명들이 항상 나와 함께하므로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다. 내가 주의 증거들을 늘 엎조림으로 나의 명철함이 나의 모든 서성보다 나으며 라고 말씀하고 있습니다. За дуулал 119:98 ингэж гарсан байна. Таны тушаалууд үргэлж надтай хамт байдаг бөгөөд тэд намайг дайснаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Би таны гэрчлэлийг байнга уншдаг учраас миний ойлголт бүх багш нараас илүү гэж хэлсэн. 하나님의 지혜를 사랑하는 자를 그 누구도 이길 수가 없다는 말씀입니다. Бурхны мэрэгэн ухааныг хайрладаг хүмүүс хинч дийлэхгүй, хайрладаг хүмүүсийг хинч дийлэхгүй гэж энэ үгсэн байдаг. 이것이 말씀의 위력입니다. Энэ бол үгийн хүч юм. 다시 말씀드립니다. 하나님의 지혜를 사랑하는 자를 그 누구도 이길 수 없다는 말씀입니다. 아멘. Бурхны мэрэгэн ухааныг хайрладаг хүмүүсийг хинч дийлэхгүй гэж хэлсэн. 아멘. 아멘이십니까? 아멘. 네. 우리가 사탄의 격을 물리칠 수 있는 능력은 말씀의 힘으로부터 나온다는 것입니다. За бид сатаны залбирлыг ялах бидний тэр чадвар үгийн хүчнээс ирдэг юм аа. 아멘. 모두가 이 말씀을 따라 행하여 신앙에 승리하는 모두가 되시기를 축원합니다. Хүн эдгээр үгсийг дагчсан итгэлээ яасан гайхалтай итгэж байгаасай гэж би хүсэж байна. 말씀 따라 승리하세요. Үгийг дагч өөрийгөө ялах. 본문 시편 19편 9절은 다시 한번 여호와를 경외하는 도는 영혼까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 어려우니라고 말씀하고 있습니다. За мөн дуулалгын 19:9 гэж гарч байгаа. Эснээс имэлт нь үүрт мөг бөгөөд эсний хөл үнэн бөгөөд бүгд зөв гэж байна. 하나님의 말씀을 영혼 불변성과 거룩성을 이야기하고 있는 것입니다. За энд бол Бурхны үгийн мөнхийн хөврөшг ариун байдлын тухай ярьж байгаа. 그리고 그 말씀은 진실함으로 저와 여러분을 바른 길로 인도한다는 것입니다. За ягаад тэгэхээр энэ үсний үг үнэн болохоор үнэн учраас бидний зөв зам руу хөтлж байдаг юм. 사람들이 그토록 찾아 헤매던 그 진리가 성경 속에 담겨져 있음을 널리 전하십시오. За бид та бүхэн тийм үү хүмүүсийн маш их илэрхийлж байсан үнэн гэдэг зүйл Библи дотор байж байгаа. Үүнийг маш олон хүн түгээх. 여러분이 찾고 헤매는 그 진리가 성경 속에 담겨져 있음을 널리 전하십시오. Тэгэхээр Библийг үнэ агуулгадж байдаг гэдгийг та бүхэн маш олон хүн тунгадлах хэрэгтэй. 얼마나 많은 사람들이 거짓의 덫에 걸려 사망에 이르고 있는지 모릅니다. За хичнээн олон хүн тийм үү хотлооргийн өрхөнд орж бүтгийг бүү. 우리가 말씀을 믿고 깨달아 복음 마태복음 5장
말씀처럼 세상의 소금과 빛이 되어야 하는 것입니다. За бид Матай 5 гарт үрдснээр тийм үү. Дэлхийн давс ба гэрэл болохын тулд Бурхны үгэнд итгэж бид байнга тунгаан бодох. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 우리는 시편 1편 이제 말씀을 맺습니다. 눈을 크게 뜨시고 잘 들으세요. 우리는 시편 1편 1절 복 있는 사람은 악인의 길을 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자들이 자리에 앉지 아니하고 라는 말씀을 누구나 다 잘 알고 있습니다. За бидний бүхний мэддэг тул нэг нь ингэж гарсан байдаг. Хоромоо хүний зөвлгөөгөөр алхдаггүй. Нүгэлтнүүдийн суудал дээр зан зогсдоггүй. Доогдчдын суудал суудаггүй ерөөл. За энэ өөр библиэд. За 시편 1편 1절 말씀처럼 복 있는 자가 누구인가? За үүнд гарсан хоромоо хүн гэж хин бэ? 예, 복 있는 자가 누구인지 За энэ бас тийм үү? 2절의 말씀을 보면 알 수 있습니다. За харин өрөөгцөн хүн гэж хин бэ? 복 있는 자가 어떤 누구입니까? За өрөөгцөн хүн гэж хин бэ? 2절. 예. За 2дугаар эшлэлээр 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 자로다. За харин 2дугаар эшлэлээс харахад харин эзний үйлс таашаалавч түүний үйлийг өдөр шөнөгүй тунгаан боддог хүмүүс юм. 여러분이 복 있는 자라면은 여호와 율법을 항상 즐거워하는 자는 여러분 복 있는 사람입니다. Та бүхэн байнга эзний үгтэй ойрхон байдаг бол та бүхэн бол маш 말씀을 묵상하는 사람이 복 있는 사람입니다. За үгэнд ойрхон байдаг хүн бол маш өрөөл авах хүн байдаг. 묵상하는 가슴에 늘 말씀이 있는 사람, За үгийг байнга тунгаан боддог хүмүүс, 말씀을 담아놓는 사람, үгийн дагуу байдаг хүмүүс. 이런 사람이 복 있는 За 사람입니다. ийм хүмүүс бол маш өрөөл авах. 말씀이 내 안에 있기 때문에 악인의 길을 따르지 않습니다. За үг бидний дунд дотор байдаг учраас бид буруу замаар яддаггүй. 또 말씀이 내 안에 있기 때문에 죄인의 길에 들어서지 않는 것입니다. Үг бидний дотор байгаа болохоор гим нүгэлтний замаар та явдаггүй. 여호와의 율법이 우리에게 복의 근원이 되므로 За бурхны 잠시만요. 죄송합니다. 여호와의 율법이 우리에게 복의 근원이 되므로 бурхны хууль, эсний хууль бидний ерөөлийн их үүсэл учраас 금 곧 순금보다 사모할 것이며 꿀과 송이 꿀보다 더 달다라고 다윗은 본문 10절 말씀으로 고백하고 있는 것입니다. за тэгэхээр эзний хууль бол бидний хувьд ерөөлийн их үүсэл учраас Давид 10-р шүлэгт тийм 10-р шүлэг бид үүнийг алтнаас уриалбал шижир алтнаас илүү зүгийн бал зүгийн сархинаас илүү амттай хүсэх болно гэж 아멘. 이 고백이 하나님의 말씀이 여러분에게도 이와 같게 되기를 축원드립니다. Бурхан үг та бүхэнд ч гэсэн яг ийм байхаар одоо бид байхыг хүсэж байна. 아멘. 아멘. 달콤한 음식이 우리의 육신에 즐겁게 할 것을 За хамтдаа бол бидний бие сэтгэлийг баярлуулдаг шиг 하늘의 양식인 성경 말씀이 우리 영혼에 얼마나 큰 기쁨이 되겠습니까? за бидний тэнгэрлэг хооллох тийм үү. Библи бидний сүнсэд ямар баяр баясгалыг авчирдаг гэж 진리의 말씀을 듣고 түүнийг сонсож байгаа. 그것을 깨달아가는 즐거움은 이루 말할 수 없습니다. Түүнийг ухаарах баяр баясгал бол үгээр илэрхийлэхийн аргагүй баяр байна. 그래서 늘 말씀을 손에서 놓지 않습니다. Тийм болохоор бид үгтэй ойрхон байх хэрэгтэй. 오늘 이 시간 말씀을 깨달아가는 즐거움이 있으시기를 축원드립니다. Тэгээд түлхэлгүй хэмжээний өрөнд орсон хүн өнөөдөр энд байгаа хүмүүс маш хэрэлтэй хүмүүс байгаа нэ. 말씀이 깨달아질 때, 이 말씀이 내게 주시는 말씀, 내가 깨달아, 그 즐거움이, 그 희열이 얼마나 큽니까? Тийм болохоор үгийг унших тусам бид маш их мэрэгүү ухааны бид авч яадаг. 여러분, Тэгээд үнэхээр гайхалтай баяр байна. 예를 들어 내가 감당하기 어려운 큰 빚에 지금 시달리던 사람이 마지막 그 빚을 금액을 다 지불하는 순간을 한번 생각해 보십시오. За та бүхэн ингэж бодож үзээрэй. Түл зилэхгүй маш их тийм үү? Өртөө өрөнд орсон хүн тийм үү? Сүүлчийн өнгөө төлөх учиг та. 얼마나 기쁘겠습니까? 속이 시원하죠. Энэ хүн ямар их ад жаргалтай байгаа бол тийм 바로 үү? 말씀이 그렇다는 것입니다. За яг энд бол тийм яг бурхны үг яг ийм баяр бүрийг бидэнд авчирч байна. 하나님 앞에 큰 죄를 범한 우리가 진리의 말씀을 통하여서 죄의 사슬을 끊어내는 순간 이 기쁨이 무엇과 바꿀 수가 없다는 것입니다. За бурхны агуу нүгэл үлдсэн бид ч гэсэн өмнгийн үгээр нүглийн гинжиг таслах үед тэр хүч
Сүнжийн баяр баясгалан бол үүнээс хэд дахин агуу үнэхээр гайхамшигтай байдаг юм аа. 그러므로 요한복음 8장 32절 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. За иймээс Яахан 8:32 гэж бичсэн байдаг. Чи үннийг мэдэр үнэн чамайг чөлөөлнө. 이 말씀은 하나님께서 그 자녀에게 베푸시는 최고의 축복인 것입니다. За энэ ишлэл нь бурхан тийм өөрийнхөө хүүхдүүдэд өгдөг хамгийн агуу ажил. 예, 부디 여러분도 이 진리의 말씀을 통하여 영혼의 자유를 누리시기를 축원합니다. Та ч гэсэн та нар ч гэсэн энэ үннийг бурханы үгээр дамжуулан сүнсний эрх чөлөөнд хүрнэ гэж найдаж байна. 아멘. Аамен. 하나님의 말씀은 우리의 허물을 덜추고 그것을 지키는 자에게 상을 베푸신다는 것입니다. За бурханы үг бидний дийн бурууг илч тэднийг сахиж байгаа хүмүүсийг шагнадаг гэдгийг бид 내가 이런 мэддэг. 죄를 지었습니다. Бид ийм юм нүглийг хийсэн. 내 허물을 덜쳐내고 Бидний бурууг илчилж 그것을 지키는 자에게 상을 베푸신다는 것을 알아야 합니다. тэднийг сахиж байгаа хүмүүсийг маш их чанартай байдаг гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. 예, 오늘 본문 마지막 절 19편 11절에도 이렇게 기록되어 있습니다. За өнөөдрийн ишлэлийн сүүлчийн ишлэл бол дуулал 19:11 гэж гарсан. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다. За тэгэхээр 19:11 болохоор тийм үү. За эдгээр үгийн дагуу амьдарч байгаа эдгээр зүйлсээ сэрэмжлүүлж эдгээрийг сайхан зарцын үед хавуу шагнал юм аа гэж ütсэн юм. 예, 우리는 하나님의 율법을 어려워하지만 За бид бурхны хуулийг биелүүлэх амаргүй байдаг ч гэсэн 그것이 있음으로 죄인된 이 길을 가지 않습니다. бурхны хууль байдаг болохоор бид нүгэлтийн замаар ордоггүй. 율법이 있음으로 죄인된 길을 가지 않습니다. За үг тийм үү. Үгэнд дуулууртай байснаар авралт хүрч 그리고 그 말씀에 순종함으로 구원에 이르고 бидний агуу шагналууд тэнгэрт татгалагдж байдаг. 하늘에는 큰 상급이 쌓이는 것입니다. Бидний агуу шагнал тэнгэрт татгалагдж байдаг. 그러므로 우리에게 지켜야 할 율법이 있음에 감사하시기 바랍니다. Тиймээс бид дагаж бүрдэх хуультай байгаадаа маш их талархдаг. 아멘. 아멘. 율법은 침이 아닙니다. 율법이 있음으로 감사하시기 바랍니다. За хуулиагаад бид маш их талархах хэрэгтэй. 말씀의 능력은 선과 악을 분별하는 지혜를 주는 것입니다. Үгийн хүч нь за манайхан сонсоорой. Үгийн хүч нь бидэнд сайн үг ялгах мэдэн ухааныг өгч байна. 말씀의 능력은 사단의 계계로부터 미혹당하게 않게 하십니다. Үгийн хүч нь биднийг сатаны залмихийн туурдагтахаас сэргийлж байна. 말씀은 능력은 제가 무엇인지를 깨달아서 우리 스스로 회개하고 그리스도를 믿어 구원에 이르게 합니다. За үгийн хүч нь нүгэл хийж юу болохыг ухаарч өөрсдийнхөө буруу юм уу мэдэрч авралын төлөө Христ итгэх боломжийг бидэнд олгож байна. 또 말씀의 능력은 죄의 속박으로부터 우리 영혼을 자유케 합니다. За мөн үгийн хүч нь бидний бодгаалыг тийм үү нүглийн болцлоос чөлөөлж тэднийг сагснаар бид бурхнаас шагнал хүртдэг зөв шудраг хөвгүүд байна. 또 말씀을 지켜 행함으로 하나님으로부터 상급을 받는 어려운 자녀가 되게 합니다. Тийм болохоор бид бурхны үгийн дагуу байж бурхны ерөөлийг хүртсэн заавар хөвгт байх хэрэгтэй. 그러므로 하나님의 말씀은 꿀송이보다 달고 За тийм бол бурхны үг нь зүгийн балны сархинаас илүү онцтой. 저와 여러분의 영혼의 기쁨이 충만하기를 부탁합니다. За бидний сүнсэнд баяр хөөргийг гайхамшигтай баяр хөөргийг өгье. 이것이 바로 말씀의 능력입니다. За энэ бол үнэхээр үгийн хүч юм. Баяр хөөр юм. 말씀의 능력 다시 한번 마무리합니다. 말씀의 능력은 죄로부터 죄의 속박으로부터 우리의 영혼을 자유케 하고 За үгийн хүч нь бидний бодгаалыг нүглийн болцлоос чөлөөлж. 그것을 지켜 행함으로 하나님으로부터 상급을 받는 어려운 자녀가 되게 합니다. Тэднийг сагснаар бид бурхнаас шагнал хүртдэг тийм гайхалтай хүүхдүүд байгаад тусалдаг. 그러므로 하나님의 말씀은 꿀송이보다 달고 우리의 영혼이 기쁨 가운데 있게 합니다. За түүнээс гадна бурхны тийм үгийн дагуу байснаар тийм үү бурхны үг зүгийн балын дээр сархина гэж гараад байгаа. Нас илүү амттай бөгөөд бидний сүнс баяр хөөр донд бидний сүнсийг баяр хөөр 사랑하는 여러분 끝으로 부탁합니다. 여러분 모두가 이러한 말씀의 능력에 힘입어서
믿음의 자녀로 신앙에 승리하시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다. Аамен. Тайлбарлан дуусна та бүхэн бүгдээрээ итгээр үгсийн хүчээр итгэлийг өгөхөд бол итгэлээрээ ялан дийлсэн амьдралаар амьдрахыг та бүхний Иесус Христийн нэрээр залбирэн хүсэж байна. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. Хайртай эзэн тань талархаж байна. 말씀의 능력은 죄의 속